Okay, Assalamualaikum. Okay, saya akan bentangkan tentang lab 4. Lab 4 ni dia pasal array. Array lah kan. Array. Array and string. Okay, soalan nombor 3. Dia suruh write a program that reads 5 numbers and store it to an array, name number, then calculate the total of the number and branch the number in reverse order. The output of your program shall look like this. Perlu terlihat seperti begini. Okay, ini adalah coding dia. Coding dia saya sudah apply dekat dalam ni. Okay, kemudian tekan run. Saya ambil nombor 1 hingga 5. Tekan enter. Dan dia akan keluar begini. Reverse order dengan dia punya total. Okay, itu saja. Kemudian itu saja untuk nombor 3 dan nombor 4 pula. Nombor 4 dia suruh write a program to store and type out input list of 5 numbers in an array name list and display the largest element in the array using a function named getMax. The function getMax will use the array and its size as an input parameters in the array. Sampel output dia macam ni. So ini adalah coding dia. Copy dulu. Kita minta dalam dia suruh getMax dengan dia suruh ni function name getMax performance and the largest element. Okay, dan tekan run. Enter 5 numbers. So 9 10 mana 10 7. Okay, itu inilah dia punya result. Okay, itu saja. Terima kasih.